Wow. Ya, espera, ya hago yo. ¿Eso qué es? Ya hago yo. Wow. Wow, 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 wow. Quieto, Daddy, hombre. tomó mis huevos. Ya, pero quieto, hombre. Wow. Sa wakas, napaltan din ang cellphone namamatay. Tomó mi daddy. Ayan, patay sindi. Porque tomó mal. Wow, qué suerte. A ver qué tiene más ahí. Te estaba apuntando. Ya saco. ¿Eso para mí? Hombre, déjalo aquí, ¿Eso hombre. es para quién Ya es, está, Joseph? ya no hay. Para daddy. Ay, para daddy. ¿Y la abuela qué? ¿Y la abuela qué? La No abuela lo dice. sé. Daddy, tomó ya Mira. Daddy, tomó Inubo na ako eh. Ya, pero la está manchando, hombre. ¡Qué suerte! Mira, ya Madre tiene mucho. mía. Ya tiene mucho este. Ay. Uy, carcasa. Tomó mi Pero no toques, hombre. Ayan o. Ya, espera, que toma. ¿Cómo? No. Carcasa. No, daddy. Espera, venga, ya está. Nag-a-unboxing yung mag-ama. Eso? A ver, enséñamelo. Tú me ayudas, si esto yo, ¿ok? Venga, vamos en Ok. el cuarto de. Bueno, ahí. No, ahí no es. Espera. Smile, Joseph, smile. Espera. No tiene batería. Jope. Wow. ¿Es precioso, Joseph? Uy. ¿Es precioso? A ver. Wow. ¡Qué precioso! Sana all. Está muy contentos porque se ha comprado un móvil. Ahora está comprobando. Hello. Hello. Hi. Hi. ¿Qué comes? Helado. Pero en la cama no se come. Cuidado. Vale. Busca tu pañuelo. No tengo. Pero en la cama no se come. Te ve aquí en el video. Ay, muy bien. Ahora veo un password mo. Bumili ng bagong cellphone. Dati naka-iPhone. Ngayon hindi na. Yung pinakamura na ang kanyang binibili. Patay din na kasi ang kanyang cellphone. Wow. For the very first time, hindi siya naka-iPhone. Dahil kailangang mag-ipon. Kahit ipon ay wala. Joseph, cuidado en la cama. Please. En la cama no se come. No pasa nada. Pero cuidado cuidado. Vale. Ahí está. Este es esto. Busy yung mag-ama. Alam nyo guys, lagi yung naka-iPhone si Jimmy. For the very first time, hindi siya makapag-iPhone ngayon. Kawawa naman. Yung iPhone ko, wasak na rin eh. Kailangan na rin mapalitan ng bago. Cuando vas a comprar iPhone para abuela? Joseph? No lo sé. Oh, díselo a daddy. Díselo a daddy. Dile, daddy, compra la abuela iPhone. Hindi mag-ipon ka. Díselo. Ayaw mag-ipon daw ako. Kaso walang maipon. Está apagado, hijo. Uy, lo siento, hijo. Está apagado. Dalawang mekaniko, tekniko. Ay. Carga. Wow. Wow! Está cargando. Eh, bakit wala siyang karga? Normalmente may karga yan eh. No. Oh, ito lang guys ang cellphone na bagong bili, na walang battery. Ang normal niyan guys ay talagang may battery na. Ito wala talaga eh. Zero eh. Batería. Ayan. Bye-bye iPhone. Matagal din niyang ginamit. Pero nakakapagtaka. Wala na siyang iPhone. Ito na guys ang kanya. Oops, tanggalin ang pangalan. Bawal daw, bawal. Oops. Oops. Ayan.
Wala nang mai-vlog. Kaya pati cellphone, ibinalag na. Tanaman naman ang mag-ama, oh. Oh. Excited talaga, ha? Mira sister. Joseph, beting la kusina. Ato marmeriendayi. Ako mermeriendayi. No. Excited, oh. Oh, hindi raw siya nakikita, oh. Beti ko to, daddy. Gusto niya nakikita rin siya, eh. Yee! What? Solo, daddy. Mera. ¿Se mi mano? Digali. Hola, daddy. Hola, daddy. No. Yo también. ¿Puedo hacer mi mano? Nakikita ka raw niya. Ayan, no? Sana all may bagong cellphone. Sana all may bagong cellphone. Wala nang laman. Ayan. Pero sa totoo lang, nakakalungkot. Kasi sanay siya sa iPhone. Ngayon, kailangan niya mag-ipon. O, diba? First time niya na magka-cellphone ng Androids. Hindi ko alam kung anong pangalan pa niyan. Ayan. Kumuha lang guys ng pang-vlog. Ito, hinihingi ko to, eh. Joseph ang si Joseph ang screen. Uy. Claro, es que es mi hijo favorito. Wow, qué guapo ese. Eso ¿Eso quién es? solo Joseph. Es Joseph. Otra. Daddy, ¿aquí no A ver. es Joseph? Wow, es Joseph. ¿Acá no es Joseph? Claro. No, ahora voy a poner Joseph. Gumagawa siya ng password niya. Talagang mukha niya ay nilagay niya, eh. Hindi natin makukuha ang cellphone niya. Mukha niya ay nilagay niya, eh. Siya na lang ay iba-vlog ko. Dahil wala akong ma-vlog, eh. Inaayos niya ang kanyang new cellphone. Ay, si Joseph. Sí. Muy bien. Hi! And you! Bye-bye! Ayan, bye-bye na rin dito sa isang ito. Uy, nasaan na? ¿Dónde está? No veo to photo. Ayan, bye-bye! Adiós, Joseph. Adios, Joseph daw, eh.